Chabunda est tombé entre les mains des militaires tutsi rwandais. Faux et archi-faux. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleho Podcast TV, ndizera ko mwiriwe amahoro, ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu, abari kubuzi abatarataha, abo babakiryamye, abo bwo babukeye yambu cyane. Ndabaharamukije cyane nkuko bisanzwe, imbere ya kamera ni Fleho Patriote wa musesanguzi wanyu wa misi yose. Abadukurikira bari mu Burundi, mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hakurya ya Kanyaru, abari mu karere ka EAC, abari muri Afrika, Amerika, Oceani, Asia na Burayi, yambu cyane kaze kuri Fleho Podcast TV. Reka rero turabire hamwe ibinyoma n'amajambo y'ububeshi imbwebwe za sarambwe ziriko zirakoresha zigenda zirakwiragiza ngo zarafashe aho bita Ishabunda tombe, Shabunda tombe. Iyi niyo ndirimbo ya M23 imbwebwe za sarambwe ziriko zirakwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi ngo Shabunda tombe. Ibi ni binyoma, ikimenyamenya ari binyoma. Izi mbwebwe za sarambwe zabarizwa ahantu hitwa Ibukavu turabizi neza ko zahigaruriye naho atari Bukavu yose na Goma yose. Kuva Ibukavu uja aho hantu bita Ishabunda hari ibirometero 248. Ndababwira ko ari amasaha agera kuri 5:30 uri mu modoka yiwawe, utari mu modoka rusange bigendera hagarara. Aha uri muri ya modoka zimwe twita voiture privé, ariko ukazamva bakubwiye ati Shabunda tombe. Igituma atari navyo hirya yejo harabaye imigwano itari mitoyi aho wazarendo zafyo nyanze ziracucuma imbwebwe izi nyenzi za sarambwe. Ahubwo je ndavuga ati aba type M23 RDF yafashe izina rya M23 nukuri ntimaramara. Ego barafise ivyo bita armée numérique, ni babagwanye tukuma tubona ubwinshi bwabo buri ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kuri tere ntabahari. Kandi ico ndababwira izi mbwebwe za sarambwe mukurikije amajambo mugakurikiza n'ivyo bandika, kuko nababwiye hari ibinyamakuru vyinshi imbwebwe za sarambwe zikoresha kugira zitere ubwoba abakongomani batebe bimuke bavuga ati twashikiriwe batwatatse, reka dutekera ivyacu duhunge kugira bashike bifatira nkuko bisanzwe. Uko systeme yo kugura no kugurisha yakoze muri Goma na Bukavu ntigikora, vyarahagaze. Ubu rero bakoresheje ikinyoma ngo Shabunda tombe, kandi abamwe mu bakongomani baraye umutima uruhagarara ruri hejuru gushika aho habonekeye amakuru agaragaza ko ari binyoma. Icambere nako ndababwira ko habaye imigwano hagati ya Bukavu na Shabunda. Hari amarokarite menshi, ayo marokarite harimo ahitwa Katana, ahantu habaye imigwano mibi cyane ku ruhande rwa M23 RDF AFC. Imbwebwe n'inyenzi za sarambwe zihurikiye zifashwe mu mugongo ziri kumwe n'abitwa ngo nibatwigwaneho. Aba barabacucumye bahura n'ivuye gusenya, bahura n'amakuba aho ibiziga vyagaragaye byagera kuri 17, abafashwe uku mpiri bagera kuri 14. Nabo nyene reka tuze kubashiramo akavideo mu vyirabire, gusa bavuga mu Giswahili muri hangana. Hama iruhande y'abasirikare bishwe n'abafashwe aho honyene kuva Ibukavu muri tujya duce barimwo gushika Ikatana ni birometero 30. Mugabo kaza wumva M23 bwabuswaganye bwabo ngo Katana tombe, Shabunda tombe. Izi ni nkuru sefo et archifo, ce sont des mensonges bariko barakreya kugira batera ubwoba. Hari byo niyita mu ntambara ibintu bita la manipulation de la population, kugira nimba uri mu Kamenge ukiri ino kumutanga avuga ati Kamenge twayifashe canke Mutangaside canke Gihosha, ucuvuga ati Kamenge natwe turashikiriwe, mugacamo muratekera murahunga. Aya makuru rero siyo n'ikimenyamenya. Reka tubanze tubashiriremwo umwe mu bagenerale ba wazarendo. Murabizi ko amapete yo yose yo ndiko ndahagararako, kandi namwe mukurikirana amakuru kuri Fleho Podcast TV canka amakuru ku zindi mbuga ngurukana bumenyi ziriko ziravuga ibijanye n'intambara. Nizere ko atari karafatira ku mapete ya wazarendo, kuko wazarendo ego bari mu bikorwa vy'ubugabo, ibikorwa vy'ubwira, ibikorwa vyo kugwanira igihugu cabo no kugarukana umutekano no kugwanira agateka no kwirukana zino mbwebwe za sarambwe bino binywa amaraso. Mugabo je kijanye n'amapete ntavyo ndaba.
uko ndizera neza na jewe ngiyeyo nkatwara amanyama canke akenge kamwe kita akenge kasungura na je noshikangira ndi generale Fuade ivyo amapete ntavyo ndaba mugabo umu generale yakabivuga mu gifaransa akavuga mu gifaransa ibi bikurikira. Chabunda est tombé entre les mains des militaires tutsi rwandais. Faux et archi-faux. Chabunda est très loin de Bukavu. De Bukavu à Chabunda, nous avons 248 km, soit 5 heures et 30 minutes si vous avez une voiture privée. Pour arriver à Chabunda, il faut passer par plusieurs localités. Et ces localités sont entre les mains des Wazalendo. Les localités qui se trouvent entre Bukavu et Chabunda sont entre les mains des Wazalendo. Que les militaires tutsi rwandais me disent où sont-ils passés pour arriver à Chabunda. Que les militaires tutsi rwandais me disent qu'ils sont passés par telle localité pour arriver à Chabunda. Voilà comment ils manipulent la population. Pour quitter Bukavu jusqu'à Chabunda, vous avez pris l'avion, les hélicoptères, pour y arriver. Vous sautez certaines localités occupées par les Wazalendo et vous êtes directement à Chabunda. Vous avez échoué de déloger les Wazalendo qui sont à quelques kilomètres de Bukavu, ils sont à Kabare et à quelques mètres de l'aéroport de Kavumu. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé les gens de Chabunda, j'ai parlé à un colonel de Chabunda qui m'a dit non, c'est une information intox. Pourquoi? Parce que nos Wazalendo qui se trouvent à Kabare, à quelques mètres de Kavumu, ont fait une attaque. Ils ont appréhendé 14 militaires tutsi rwandais, ils ont tué 17 militaires tutsi rwandais et ils continuent à contrôler les positions de Katana et Kabare, à quelques kilomètres de Bukavu. Quand on parle de Bukavu et Kavumu, c'est à quelques 30 kilomètres comme ça, 30-40 kilomètres. Alors vous quittez Bukavu à Chabunda à 248 kilomètres. Attention! Regardez ce que vous avez trouvé à Katana, à Kabare, à quelques kilomètres de Kavumu. Regardez ce que les Wazalendo vous ont fait. Ego naho yakarabivuga mu gifaransa reka ngerageze kubimanyagura ndabisigure mu kirundi. Uyu mu generale rero karavuga ati izi mbwebwe za Sarambwe zireke kubesha ngo zafashe Chabunda. Yakaravuga ibinyene nari mpejeje gusasira ibi yari karavuga. Nako ndababwira ko kuva mu buce barimo hariya ibukavu uja aho bita Chabunda hari birometero amajana 248 urugendo rw'amasaha 5 n'inusu. Mbega ko muvuga mwafashe Chabunda ko amarokarite yose intervalle yose kuva aho mu burubwo buce bwa Bukavu uja Chabunda harimo Wazalendo na FARDC n'abafatanya bikorwa babo. Mwaciye he? Nimureke kubesha bene gihugu, mwaciye he? Nico kibazo reka arabazaga mu gifaransa ngira abagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure bavyumvise. Ariko arababwira ati nimureke kubesha ntaho mwaciye kiretse mwaje n'indege, iyo ndege yaguye ku kibuga c'indege kihe mwafashe inziriye kugira mushike Chabunda. Naho nyina shagenda atangeka karora aravuga ati mwarabonye ivyabaye Kavumu ni Katana aho mwacucumwe gushika naho bamwe bafatishwa intoki. Rero ibi iye ni bihimbano ni binyoma bidasanzwe muhejeje kuvyumvira biciye kuri no mu general umwe mu ba generale ba Wazalendo nababwiye ivy'amapete canke vy'inyenyeri bobo baravyiha. Niko je nibatse kuko naho baca ayo mapete gusa gikuru nuko bariko barakora igikorwa c'ubutwari, igikorwa jewe nita igikorwa c'ubugabo kandi igikorwa cyo guhagararira igihugu cabo. Nkuko manaba nabibabwiye rero ibintu vy'akarimi arone numwe mu ndongoza no mu gihugu c'u Burundi yababwiye ati murazodandaza inkoho mugura amakamera n'ama microphone kuko akarimi koko intambara y'akarimi murayifise. Intambara y'akarimi twese twarayimenye kandi abakongomani nabo nyene barahagurutse barajijutse kuko kare abakongomani ubabwiye haguruka ugwanira igihugu cawe ntivyakunda bavuga ati mieshi wezi kufia inchi. Ariko ubu urabona ko hariho abitwa ba Wazalendo naho bari mu migwi igenda itandukanye. Rero izi mbwebwe za Sarambwe zagiye zibeshwe na bamwe mu ndongozi ba M23 bababwiye ati genda bariya n'ibidoma bariya n'ibintwarumogi bariya binwere agasigisi bariya banyoye bwa buyoga nimba babwita ngo
sinzi bwa buyoga nyene buzimbutse bariya mushika mukerera bariya mushika mukumbagaza hanyuma muhafate ariko uko bagiye bababwiye siko babisanze kuko baracucumwe ata drone yahabaye urusasu gusa infantry urusasu go hasi barabarasa kuko byasa no kumengo bari babarindiriye bari babiteguriye rero aya makuru yo kuvuga ati ngo Shabunda tombe sivyo na gatoyi nububeshi butagira uko bungana ibi bikomeza kubeshuzwa naya masanamu canke tutureresi twa Wazalendo igaragaza ukungene yafashe bamwe muri izi mbwebwe n'izi nyenzi za Sarambwe nimwumvirize bo bakoresha ururimi rw'Iswahili urugogo ndibaza ko ari passport ku Murundi no ku Munyarwanda canke undi muntu wari we wese yagize amahirwe yo kumva no rurimi turiko turakoresha reka tubakurikire. Mouvement MPDP ni General Kamanda Bulenda, tuko pamoja na General Barsa na tuko na Komanda Sector 5 Rapid. Najua mumesikia tumepiga Kasheke, tumepiga Katana na tumepiga Batanga. Tumekamata mateka na mateka tumekamata ni hawakushiripoti hapana, biko capture. Na hivi biko capture tunaanzia kwa baba walikokamata wapi? Haraka tembea huku baba, unakuwa naonyesha mtu tumeukamata wapi? Batanga. Alikuwa anatumika na adui. Na wewe tumeukamata wapi? Chandondo. Na alikuwa anatumika na adui. Na wewe tumeukamata wapi? Batanga. Na wewe tumekukamata wapi? Kigali. Unasikia ni watu wametumika sana na wanakia kusumbua nchi. Na wewe umekamatiwa wapi? Chatondo. Na wewe umekamatiwa wapi? Batanga. Na wewe umekamatiwa wapi? Chatondo. Na wewe umekamatiwa wapi? Chatondo. Bo haba ni bakabutire tumekamata ku mouvement ya MPDP, tuko nafanya kazi pamoja na chef des opérations Barsa. Najua kama mouvement yetu MPDP iko nafanya kazi pamoja na rais wetu, haba ni bamateka, lakini tunajua kama nchi zidi kusapoti Wazalendo ili wafanye kazi. Na kama unaona wa vijana wako natumika, tunaomba rais wetu asapoti watoto, awapatie silaha, awapatie vyuma ili wafanye kazi, maana ni wapatriote. Na kesho utasikia tena tunarekipere kale. Na ninataka watoto wote watie silaha juu waone MPDP iko yulu. Tayari kupiga mutusi na hatutaacha nchi. Yes, ndizera ko muhejeje kuyumvira ukuri kwaba bagiye barafatwa Wazalendo hejeje gushikiriza amakuru y'Ishabunda yarayo narije gutanga ihumure haba ku Barundi cye ku Bakongomani bumva runo rurimi turiko turakoresha. Rero turabakengurukiye cyane kubona mwari mwafashe kano kanya ko gukurikiranira ibiganiro bica kuri Fleury Podcast TV. Abamaze kugira sabone cyangwa subscribe turabakengurukiye cyane naho butaha.